Jollibee, fried chicken. Kaya nangaon may sa fried chicken. Mawa mong lanos. This is Route 95. This stretch from Florida down to Maine. 295. Way hunong-hunong ni street na ni tanan. Until in Augusta. Maganda. Ano ang between an airport sa Portland. And on your right, this is the Atlantic Ocean. Atlantic, di ba? I don't know. And there is in my left is the airport. And our left is Portland Airport. International Airport. National Kaya na Airport. mo nang dakugay hospital, Minmed. Ano saan ni siya? Minmed. Maine Med. That's the biggest hospital in Maine. Grabe, 55 degrees. 295. $55. T-shirt, Yeah. t-shirt. Talantang tinida, oh. It's too hot. Very hot. 55 degrees is too hot. Sa Pilipinas na sa 88. Ha? 88 degrees. Oo. Ang 88 ba equivalent sa 55? Dili. Celsius man sa Pilipinas. Ah. Nang darata sa 32, 33 Celsius. Taas kini nga dala ning Route 95. Kaya paingon pa na sa Canada, uy. No. Oh, I-follow lang ni Nemo Ways Liko-Liko. You'll end up in Canada. And then the opposite side, way Liko-Liko, you'll pass New York, Washington until Florida. Boston to. Oh, yeah. Taas kini siya nga dalan. Murag expressway lugar ni sa ato sa Pilipinas. Oo, diba? Yeah. Dahil dagat. Kasi lalong maninay kanang walking in the morning, kanang mag-exercise. We're now leaving Portland. Yeah. Leaving Portland. May mga island. So, all the way na siya sa Atlantic Ocean. Sa Opposite, grabe kita ka-opposite sa Pilipinas. No? Pilipinas is facing Pacific Ocean. Kita, Atlantic Ocean lang yun. Like, opposite side of the world. Oo. Lala, yung mga dalan na yun. Muna niya to ang tour sa Portland area. Pero Augusta is the main, the capital of Maine. Pero ang Portland ang naay-daghan kay mga store nga kinadlan na to. Mga Moy Bibong May district. nga, kuwan. Dapat punta kaning airport, may
sa Agasta. Tsaka kay tanaw ko ano. Yung sa May. View. Panimao when summer comes. Summer comes, tsada pa Tsada siya. na gyud kayo. Pero spring pa man doon. Nagsibol pa tagsibol. Oo, nagsipon. Nalipay na miyani kitang dagat. Kiway dagat sa Agosta. Lagi mo sa tunga-tunga.